Bueno, ya mero. Ganyan, sir. Wala. A ver qué más van a ordenar. Ahí está el río en el triciclo con la abuela, digo con la tía. Creo que la mamá les va a ordenar algo a las ¿cómo se llama? A las tías, no sé. This one can be ready or you want to wait more? Tell her. Singkita tayo sa ato sa nang butang ng uban ng. Le va a echar más carbón. Does she want this one now or no? Ah, okay, sige. Wait sa ako sa nang dugangan og kuan. Sige, go. You can add the charcoal. She wants sauce? Oh, but you're gonna put a cellophane? Cellophane? Put it in a bag and then put the soy sauce. Don't put too much, just gamay lang. Like on the dip or what? Like, hold some. How say come again? Sambugay. Papi. Papi. Sawing man kayo na sila.